سمحوا لي لا فيديو تكوبات في النص لا نيميرو 2 دونك انا وليت باش نكمل ان شاء الله لا تروازيام جيسبر سي لا ديرنيير باش ما نطولش عليكم. قلت لكم كنت نهضر لكم على لي انايا سولون مو لا دوزيام بوسيبيليتي دي شونجمون. الاولاني سي فيا لي زيرن ولا دوزيام سي هاد لي روبتور كاع اللي قلتهم في لا نيميرو 2. هاد الريجيم كاين حوايج بزاف لازم يتخلى عليهم ولا يحب الشعب ديالو ويحب بلادو يتخلى عليهم باسكو راهم يأثروا راهم يضروا في الشعب. اذا ولا الرجيم هذا يحب الشعب ديالو il faut qu'il prenne ses distances, qu'il y ait rupture de ce que j'ai cité, les différentes raisons que j'ai citées dans la numéro 2. ما شافهاش يروح يشوفها. Rupture ou la reconnaissance au peuple comme le seul exclusif de sa souveraineté. حب يقول الشعب هو اللي يولي souverain en lui-même et non le contraire. Ntouma, le régime, vous n'êtes que le représentant de ce peuple. Vous exprimez ses souhaits à lui. Les souhaits Ndaro, comme on a dans un pays qui se respecte et qui respecte les droits, quand il s'exprime par les élections, malheureusement, ça ne vaut rien du tout comme Ntouma. N'avez aucun respect pour ça. C'est pour ça que je vous propose la deuxième possibilité dans des meetings les ministres, le président, des meetings, donc الشعب يقول لكم lui rendre, c'est lui qui est souverain, c'est le peuple de sa destinée. وهذه لازم تطبقوها في الميدان ماشي غير الكلام. كيفاش تطبق في الميدان؟ نهار نتوما كحكومة تاخدوا قرارات, vous prenez des décisions d'une extrême importance pour le peuple. Dire ce qu'on appelle un référendum, un référendum. ما تديرش حوايج اللي تهم الشعب في حياته اليومية وتأثر عليه peut-être des générations quand il s'agit de décisions extrêmement importantes. ما تديرش في بلاصتو, انت ما راكش باباه, ما راكش le tuteur, انت راك élu par ce peuple. donc دير un référendum قال لي انا الشعب الجزائري روحوا قولوا لنا. et bien sûr la décision du peuple il faut pas la trafiquer qui m'a comme tout le monde spécialiste. Hein? Par exemple, je sais pas, par exemple le Danemark, ou là, je crois que c'est le Danemark, derrière le référendum, est-ce que vous êtes d'accord pour la monnaie comme je crois courante, vous adoptez l'euro, ما قبلوش. هذا هو الريفيرندوم, هذا هما الناس الحكومة اللي تقادر شعبها. est-ce que vous êtes d'accord pour ce sacrifice؟ قلنا تجبدوا روحكم من l'économie, rupture avec l'économie كما قلت لكم في la deuxième vidéo. تجبدوا روحكم من l'économie, تجبدوا روحكم من la politique. انا نهضر على لا مافيا بوليتيكو فينانسيير. ما تكونش حبسوا هاد لاسوسي المجتمع اللي درتوه ميليتارو بوليسي. حب يقول يسيفيك واحد في الجزائر عنده يونيفورم يدير ضربه في الشعب باسكو il sait qu'il est impuni par sa profession et son uniforme. هذا المجتمع اللي تحبسوه هذا هو لو شونجمون. لان دي شونجمون انا نشوف فيه راه هنا. يا خويا ما حبيتوا تقعدوا في البوفوار, يا خويا اطلقوا, خليو لي سيفيل, نتوما روحوا ديروا المهنه تاعكم, لا ميسيون كي vous incombe. كي البوليس بلا بصح. est-ce que vous êtes prêts pour ça? Enlevez votre main de l'économie algérienne, l'économie de la rente et des conteneurs et du clientélisme et du 5% choix et tout ça. Enlevez ce système pourri. وخليكم تقعدوا في البوفوار. est-ce que c'est pas une proposition honnête هذه؟ mais ça m'étonnerait que vous le fassiez. mais انا هنا je donne mon avis. قالوا لي حبابنا درنا فيديو على الشونجمون, هذا هو الشونجمون, سي مون افي على كل حال, سي كوم سا جو فوا. هذه سي لا دوزيام فوا. قلنا لا بروميير pour moi
avec la première possibilité il y a les urnes mais c'est pour moi c'est impensable parce que le trafic فيها on cache les élections proprement gérées وهذه ديروا دي ميتينغ والشعب يقولوا لكم فوالا سكون بونس دي موا انا نهضر على روحي انا كون ندير ميتينغ يجي يقولوا لي نقولها نهضر لكم هاد الهضره هاد لي ريبتور اللي انا نهضر عليهم اسكو vous êtes d'accord et pourquoi vous ne serez pas d'accord يا صاحبي الجزائر ماشي تاعكم الجيري ما خلالكش باباك وين ما كيريطاج ماشي بقره تاعك الفيرما تاعك بالبقر تاعك الجيري مي مالوغوزمون نتوما تاع الدرع نتوما عندكم لا مونتاليتي بينونشيان نتوما سي ان ايتا ميليتارو بوليسيي avec la terreur vous gouvernez et vous êtes accaparé ce pays بالدرع la terreur et les disparitions vous avez instauré un régime de la jungle et du Far West وين الناس la police تاعكم en civil ترفد الناس en plein centre-ville sans mandat d'arrêt elle les embarque et part disparaître c'est de ça qu'on ne veut plus c'est ça mon changement nous voulons un état moderne où les citoyens respectés ما كاش يجي بوليس يرفدك ولا السيفيل ما تعرف جدو كاع من جا يرفدك يقول لك اطلع ويغبرك سي كوا سا فرويس لا جانجل في وقت لا جانجل ما كانت هذه ولا في وقت لي كوبوي الشريف وما شبه الشريف كان عنده كان الشريف في ذاك الوقت كان يعطي له سوش يعيطوا له لو شاف دي كونتي ولا في الامريكان ذاك الوقت ولا لو غوفرنور لو شاف دي كونتي ماشي شاف دي كونتي لو مارشال كان فوق العالم فوق الشريف يعطي له ان دوكيمون للشريف باش شغل موندادار كانوا يديروها كانوا منظمين ذاك الوقت من 1700 ولا 1800 حنا نفو بلو هاد الانارشي هذايا لو كان دروا ترفدو انسان بلا ما تجي جواه وبداو تغبروه هذا هو ليطا ميليتارو بوليسي اسكو vous êtes d'accord nous voulons la rupture de ça bon pour terminer باش ما نطولش عليكم la troisième possibilité malheureusement اللي هي ce qu'on appelle le changement radical c'est-à-dire تروحوا بلا مزيدكم تروحوا درع parce que ما خليتوش d'autre choix à ce peuple que d'exiger votre départ. Attention. Et ce changement-là, le troisième, ce n'est pas le changement des hommes. C'est le changement d'abord du système. Parce que ça ne sert à rien. تنحي الناس des noms ou des ناس واحد اخرين qui vont fonctionner avec le même système. هذا السيستم فاسد. Donc il faut arracher كما قال لك الاخر السنه كي تكون مسوسه لازم تقلعها هكذاك. Il faut enlever ce système et ensuite les hommes qui ont servi ce système et mettre un autre système avec d'autres personnes. Là c'est le changement radical parce que vous n'avez pas laissé le choix au peuple que d'exiger un changement radical parce que dans ce cas-là ما كوش حابين البلاد ولا الانتريور تاع البلاد هاكو حابين تريحوا باسكو الجيري هذه بقره من لا سويس قد سخت خرجت عليكم راكم تحلبوا فيها نتوما ولادكم وصحابكم ودرتوا الكلانيزم والكليونتيزم ودرتوا ان سوسيتي درتوا ان اليتير درتوا ان جروب je sais pas combien vous êtes 1 million ou là qui domine le reste, la majorité, avec vos privilèges, votre argent, la justice à votre solde, il n'y a pas de frontières, ça vous gêne pas, etc., etc. Vous avez créé un système de caste qui est voilà un système de société qui est divisé, seconde, première zone, troisième zone. هاد نتوما الجروب تاعكم اللي راكم مش عارف شحال دي مليي اللي درتو هاد bien sûr vous êtes devenu une dynastie puisque تتزوجوا بيناتكم ولادكم ونساكم يتزوجوا وبناتكم يتزوجوا بيناتكم باش تكبروها باش لا ديناستي تكبر donc نتوما ça vous arrange pas هاد لو سيستيم mais vous avez pas le choix vous avez pas le choix vous devez partir et quand je dis changement de cette manière الناس تقول لك بابا تحب يجيب لنا القرة والدم وكذا وجيب لنا امريكان هذا الديسكور هذا الديسكور هذا لا كارت هذه elle est usée et réusée
حوجوا هذا الديسك مريض شوفوا كاش عفسوا على الاخرى تاع ليكسكيوز تاع بي اتش ال وماريكان وقطر وما خلا دار الشر هذه كاع هذه جوست سي جوست بور امبيشي décourager les changements qui va les forcer à partir bien sûr ما يروحوش تنحيلو نتايا لي بريفيلاج هادو راهو في البلاد هذه راهو شغل باباها واحد ما يحبسو قانون يكراسيه برجليه هو كلش هو لا جوستيس هو لا بوليس هو الميليتير ولادو البلاد راهي ليهم فاميلتهم وحبابهم نو دونك الناس هادو لازم تروح سي با فورسيمون avec la violence non تروح avec une pression تقدر تكون دي مانيفيستاسيون باسيفيك حنا جامي نحبسو العنف non هكذا on n'aurait pas d'excuse comme quoi on est violent mais toujours est-il خلينا لكم une première possibilité c'est de voter sans frauder une deuxième possibilité c'est les ruptures اللي هضرت عليهم ولا troisième تروحوا جونتيمون بلا مزيدكم خيروا سينو يديروا لكم الشعب طوطار الشعب تيرا ميم با لو بيزوان دو لورغانيزي نهار وين خلاص ينون بو بلو خنقتوه il va s'exprimer alors il vaut mieux تروحوا en beauté ولا تروحوا tranquillement et vous lâchez tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est comme ça que je vois le changement. Moi, je ne crois pas au changement via les urnes parce que c'est une mascarade. Il n'en est pas question. C'est pour ça, Anaya, man votech, ou tout le monde de. Pour moi, c'est une mascarade. C'est une mise en scène. C'est pour faire plaisir aux Américains ou à des Clinton ou regardez comment on est démocratique en Algérie. Les partis, l'Akbar, qui a toute une effervescence. Alors que يخرج لهم الريدو هذاك اللي فوتاو عليه مخبي من الريدو يخرج لهم اللي ما فوتاش عليه كاع الشعب. Voilà, c'était ma contribution pour concernant le sujet du changement. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve à la prochaine.